الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. إخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيغا وينام وسغو بيغا الجلفان سنبان وينام من بيغا من تسيكي يولن سغلبونا الجلفان كي تبيغا يا ويندي وينا ما نروان كات بورفان تديا وين بيغا ربا بيغا الجلفان سنبان وينام جسر gilfa somba ne wennam bole men gilfa somba ne wennam la nab ninga ya sheka men naba ya nab ninga mpata tulusum ne bon nansa songor wenge ni nam ta bon nansa tar song ta tulusum ni ya wende wennam ya bon ya aryak midig mara soba apata tulum ni arjakahi wennam la bon wennam la rakare yam fajilla bonnan ha gilfa kete ya talsi tayele anna aghniya wa antum fukara ma wennam ayele tala shekam men so ya rakka kiyenga ari yam bale ya nimban damba yam ya talsin dat songre pura na kan baraka nam ninga le bari lafi te lem le shekta wennam do ko poa te na le kenner koranga tori tir kot wennam dikan ning tum peso lok ar kiyom dari raning rar arjaksan panafne ti kamuso panafne nenam ta nin ninga wa ta su tila ka men yizamse ta tum jem ta wennam sandate bam da man nam pam tirare tir kot wennam na tondo jama kanga point yam yem ti ha te korongo jinig bamba buda abone ati arjan bongo abona yo arjan bongo ti malek wennam tara malek si ti sara yebne ngir jibam babuda absanti ganye labsan bon tab halumba je wate ton ratabrama be kane ti wana taba ndika pigsan suktaba an koto yoro ton koto yamba an koto ya fa koto yamba dan jibam babuda ya jisi tara nafa dunika lebel ta nafa kiyom dali jinni kelo korongo atara nafa tiyam zangete dakar mamen loka on wiligidi ti hadith wa nabiyama alayhi salatu wassalam yele ninni nga sen ko en pusasa en jinni nan kolle jinni mira puwa jemta saba yokra subhanallah jemta yokra alhamdulillah ma mana la ilaha illallah ma ya alquran la rikan karamne halin nan kol wankat ninga watawa mikira wete malaikara mbe on kote yafa la kote yorsu on kote nimba maramba hatta te woti yimi re poa tir kote wennam na tondo zama kanga tir kala le yarsete nindar wa dete kane ayare jugular na kele yarse tikete ya kitabu salata la riketambe wa la mikame tire riyal sa hadisa yemri yete bo qalu atuhurun yilagra jigi lar sanda yarsa ya mimi ti pusra ya yilagra la pipi ti pusra ya la managat al miftah as-salata tuhurun wa tahrimuha takbiran wa tahliluha taslim wa talab hadisa wa kwa ti pusro abwe akwilimbida singra ne ko man yo yibwe yogobo ma ko ma sobo wa tahrimuha la yelo haram pusra pointe ka sigara le tumi ya fo wati takbiratul ihram wa tahliluha la watan fo watan pa pusra yet ning salam se le halal maha ti fo timan we tim tum ninga fo sendata la takbira wiligidi ti fo pa kamin na ke puso poye bum ka soman le wabene ti kabi bum matiri pusra poye da don be we atuhurun yilegre ti sa yete yilegre me fo gatem pa pu ti pusra manari mi kam ti yilegre mbebene ne nkite mora yele wa jumlatul zalik ti moy mana ta yele
anna salata ti bang ti puso ya la tasihul illa bitahara akatin manare ni namati ya yilam nam bebe ni namti ya yilam nam bebe minan hadasain yiware kada yibu yiware kada yiru akbaru wa asgaru aberde la bilfu bel landa yalse rabio poelwa tiya eta bedra ya gena kom shob la bedra abilfa ya kom yogobo la koba yogobo ya na yeme tene bembete saman ba ya pem ba pemsum abi kiramente jeke ye kana jekar poye jekar ante jeke ya fo na man bawla ma wikenga yile jekre la mi kan de fo ba pemsum fo sa yikna puse ya yogobo bebe ne ya yogobo bebe kale bo arable tiran jeke ti hanga mi kame ti fo la tatara tulsum ni wikenga ma bawla ti fo na ti kan tum kanga sha la fo yo la jeke la mi ga ti awan katanta fo tenke le jeka auto en ka yogo tenke le yoga me en ka le jeke ni ngito yele wa jumlatul zalika muhimma fa shira taban yele ti pousra ka tin manre illa bi tahara ni namti yilamde mbebe ne aminan harasaini yiwari kada yibu akbaru wa asgaru abilifu la berre sawaun ti jem same shira me kanat bil ma'i tiyamti yekwe ne kom ti kom sambe aw turabin ma ya tom ma ya bwe biri kama sabaka wabn tursa kama sabaka wabn tursa fote yu kane kom ti sami kam ti kom han kabe boyo kari kra ye plan boyo ko tema ri kra bwe koma jigi ti sa kom sun nan kabe ni fo sun nan ni pang ne koma bobu nka pami wan karkanga shari'a ko fo soti fo tema we tenwe tema kama nje hadisin wa munira wasuk nabiyama alayhi salatu wassalam anjese ayela inna narkaba bahra bam yani to yaminti tuma ya pomoto tori ne bembete kinna mogora poa ne bato wabun vudsi bato la ma wat ni tira ya ne bembebe ne bembebe on wenne te kinna ko tira jama jinse an kinne sigiri ji satabo yaminti ba muira mala bomwa ya bato la mo wat ne ba silaga mi watam ya sira la bato an yida dam yibe bato poa an tombele tana sok nabiyama ngese bam bato poa bam kinnewa mi ga mete komni ga bam zara ya bilifu bam zana di komni ga saga bato poa na yoro pone ko yuro ti wannan sabamba bala mo ra kom ya ko yibu ayembe ya yamsum taymur ka yamsum bi donc ya yam masa patin yakin yue ti wat na mbor vina mani na biyama nange ha mi kam te bam tin ke lendika mogora kom en ke le nyokwa en ke le nyolarge ashoka shokra ye ti na biyam nan luka la leben le pa yon riasa ayela ma huwa tuhurun ma'uhu bangati mogora kom ya aya yilamde o hillu maitatahu tibleben le halbu mun kiya pour ya gifo ti tendi kan wabe ashoka yemri la yible nabi yaman kwenwa mora kom jemti ya yam ma soba ya anta yam ma yam tin dika yen yongodon pude la ba kom ninga yam shagala nyuda kwa shagala nyuda ni sakra be mora kom te nya kan yoga me ti yel kabe able halla gifa point te tin dika wabe jemti ya jifu bumundo kom vi kom fa anke tore le la mo abram ti yel kabe baya nita hambe ko an don do ko ma vi ko mo fa ta hanye fa pa ma ta ki mi ma tin pa wala on ku fa bi wabi ti ya halale nabiya ma kay nya ko baya ma mi wata wa ton ka mewa la do bum ma ton do ko ma poa en vi ko ma poa en patole yitbe yime jacques la mu fa ko mo anki to pam ko ela mo aki gifo halalan aya halani li la ta tindi baya nira fa wabrami donc bien bum be kome ndo kome vi kome an kibele halale donc bien ko la mi nyora yibu on wili te mo la kom ya yilamde o hello may tata ablem li halla mi e gifo a pour de ten wabe donc li la de wabe gifa yi shure ma karzukumdi ma jenjia bama fagilla ya riban ten dikandi tikatuni koror kwa wa janjuri ten wabam goyal bala ton wabra kawa jeju mi la ne sanam wabar jeju
yora hanta shiwa yigdame ti yu te kuron wa de mama fa gilla ya bumbu nka bo te ko bi ya bumbu nka bo te ko bi an leben le parme wal da main jime yibimbe ti le la me tin wa ba wa bi lo no le fulfudu bo ne ba ma te da main quoi fulfudu ni lo no ba ma ya jim ti le la tin di ka wa be ti yel ka be quoi kaya wa ju fudu go nyi min ti kan ba te gusen donc ab halami be buyo re yibu ya buyo kimse jifu la karjukuma la jeng en pari la suya ablem le halami jime yibu tiyel kabe lonogo la fulfuru ma lonogo la sonre bamba fa ya bum ya jim tiyel kabe quoi kaya jim ninga ebe nan ko runga andi kangana re ta guzele ko sonre ya haram ni l'islam yinda ya haram ni l'islam ta wabi quoi la kare kita fa gilla yel kabe yitin tumamin renkete we ngora yele pozwa ka tin manare rinna mati yilgam nan deng tori yilgam na mi fana banga bere la bilifo koma sobo ya wajib ni l'islam ta bange kom sobo jena kom so toto ninga jena kom so toto ninga wi yodi jena kom nabiya alayhi salatu wassalam on sagala sobo ninga wa yati fo yika mikra meti apoy yuwa tek kan talan wa fo jawa ben wala yel tum da shiga fana de ngam peka fo nusa ti nusa yi ti fo yala nya ko mama sa am peke yuwa teka ngoteke fo bwe fo ruma rit fo jimbo rit fo jimi sami kam te ngara ya kasanga sakrami ti fo tinde ngam peke ni safandi fo peke ni safandi zanga am pam banga wak ti ne kan ninga fo tira yimi ti fo yala le ban le so ko ninga sa ti fo so yin sakram yinda sakrame ti kazalika yo kum ne nan kai ti bana shwa aberam te tin shwa ne bo bala kuma soba ya munu be va la bala sakate be yakre so munu varo aya wa safandi na ya wa kegala ti fo yam san pisa nyaka aboy ko apagara me ngoni ko man dam sama ale afugu de me ya wa safandi afugu de me ya wa safandi labi kam ti asafandi ndakabi safanda kabewa bela bisirdil aba sirri ya bwe safandi ton dunika ya la bimdu la bwe mumuliya fo san ya ka va kan tirama woto tirata uso a tala pour quoi kegala ka me ya woto danga ya wani ran kai ti mi kam ta soba ya riqado riqada ya uso ya tira tiyam ding mata am shwa am peka ni safanna ta yijang yilil tiyam yolo nali ko shwa sob ni nga sa atib so la yam da mami ka soba ya riqar quoi la yam disi ti ne kan ni sen ke te be fayi ne kan ni siba en ke te be fayi la ayi en nakata jugo ko ra ta jugo na yolo ngomi quoi en dati ye ninga kawa ya ti akena ba kom sobo apa welere taran so toto ninga wa romi ya woto te soba ka welere da soba yimbe ti na welere te hasa paraba welere yenda ti soba ninga ketawa mikram ti apa ni rawa lagam da ta bene gena kom sobo pa ni rawa yel kabe la haya khairi apa ye nyeti roka nyeti pa nyu so roka sori ni fas rogom jim lebe ya paraba donc soba welere kam quoi soba welere be te ta paraba bam ya we ni fas wa rogom jim la het ya welere kam ta paraba la genaba kom sobo ta ni roka welere be fa ya même soba bala fa ya même soba fonande ngam peka me nyungo teka ngoteke fo bwe fo ruma lit fo jim quoi ti fo yala jeke fo jeka en shewa fona le hanka safande nuga han yimi yel kay nuga san kay ti fo manare am pek nuga tayi sama ti fo mana fo yor ko toto ningawa fo mane wa fo yor ko toto ningawa fona de nyaka me on wuk fo nora an le nyaka fo nyewa nyaka widigi ninga yin shewa fo nyaka ko ma shajuga kauto la fo pek fo le pek nusa tekye kantilu kawoto wabo na nyoko yoli yakoma shajugo ma le pore le mo pore afalile sami kala koma kala te juguma ujugonga jipa ya kwengi fo sheniwa fendi koma kitama nkigi yinge zanga fo nkiga kweng sankapa
ti fo nuwe yema fa babal fo tora fo san yiki fo anta fo puram kale yongor kum yayi la san mi ka wente fo babal tora bi le bgan lega shin kum nyokre bi le bgan lega shingi koma nyokre yo ala nabi alayhi salatu wassalam an sa'ale tib shuwa da ma nje mui makiyasa puga abiyelam tib shur bogol awre nga koma n shori tɩg bogra n siki n lebg n lɛg n so goaba bogra n siki n lebg n lɛg n so poorẽ n siki n lebg n wa taoore yõ yaa toog menga wa ara soaba yaa toogo yõ ne nabiyaamã n wilg tɩ b soa soaba nabiyaamã neega yol-yol sõo yõ bala nabiyaam neng wã alayhi salatu wasalam fo na n yaka kooma n yõg wa fo n yõkd koom tɩ rɩd fo peka taoora taoora n dengr pekre n zĩnd n pek n yũuga tɛka n wa kɩg baa lebg n lɛg n wa gɛo fãa yilla fo na n deng yẽ pekre tɩ yẽ yiwa maala fo na n sɩng wa fo na n yõka koom fo yõg koomã modɛl ninga wã n wa kell karsẽ wã masã n kell karsẽ wã yã koomã masã kii fo yĩng zãnga fo n kiig tɩ gubg zãnga koɛɛng sã n pa pa seem koɛɛng sã n pa tɩ fo yãk n lebg lɛɛg n maane n yĩngi tɩ yõ yaa yembre a yiib n soaba tara zĩig ninga wẽem zet a nia wã sẽn dɩk n sɛ wã ba yaa pa fo rɩk koomã fãa yilla n kii fo yĩnga pidem la a soob ninga n wilga wã yẽ la tõnd sẽn wilga koa donc janaaba koom soobo a yaa ka tɩgse la a yembrã nabiyaam soasa wala tõnd wilg to-to ninga wã wẽna maan segd sõngo donc pʋs wa ka tõe n manega illa bɩ tahorun rẽnnaam tɩ yɩlgame ne bõe koom pãng sã n ka be toma biisrã tõe n maanam koa n yaa koom n na n ka be koom sã n ka be biirã a rɩkra koomã zĩiga tɩ sã n mikame tɩ koom ka be fo me boa koomã n ka paam koa ne sabab rãmba tɩ wa lebg daruurmã yẽ yel ka be la a mika fo ka bao dalil dãmbã yẽ yaa toog koa den kɩt wẽnnaam gom alqur'ana pʋgẽ yel yaa ayuha allazina amanu yaa yãmba neb ninsba n kom sɩd ne wẽnde mumin dãmba iza komto ila salat yãmb t'a wa sogl na n kẽ pʋʋsgã pʋgẽ yaa fagsilu wujuhakum bɩ yãmb peke bõe nenga wa aidiyakum la nusa ila marafikin n teka bela tõnda yɛla nindaarã koa wamsa'u la yãmb saage ru'usikum zuga wa arjulakum ila ka'bayn la peke karsa n teke n gubgi no-kuga wa in kuntum junuban la yãmba mikame tɩ yaa neg bʋrnem dãmba wa boy ko jɛnaab paama soaba fataharu bɩa soab yɩlge bɩa soab so la n dat n yeela koa fataharu bɩa yɩlgrã ra be bɩa so woto la wẽnnaam sẽn goma donc a gomame tɩ wilg tɩ koomã yõgb farila yaa nu koom yõgbo a farila yaa nu tɩ a nuwã sãn ka pidi sũnda tʋʋm ka tõe n tʋm dĩinã pʋgẽ tɩ farila ne sũnda ka na a taab ye b naada taab beene ned sã n tʋg n tʋm faril n sɛ a tʋmda sũnda koomã yõg pʋgẽ faril be be sũnd be be mutahab be be sũnda farila yaa nu fo na n pɛka fo nenga pekre yaa farila zuga saare yaa farila tɩ ya yiibu nuga pekre yaa farila tɩ ya tãabo karza pekre yaa farila tɩ ya naase nenga wilgr yaa farila tɩ ya nu nia wã paase tɩ ya nu dãmb bãmba b nuwã yõ la farila donc la a yetɩ sũnda masã tʋb ra legengo yẽ yaa sũnda yẽ fõosgo yẽ yaa sũnda zuga saagre n le yi poorẽ wa taoorã yẽ yaa sũnda pa ka yẽ donc farila ka tõe n tʋme tɩ sũnda ka be be sã n tʋm yõ n sɛ fo tʋba bõe fãa tʋg n yõ koom tɩ koomã yõgb yaa wa n wilga faril be be sũnd be be tɩ d kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam maan segd sõngo nen kɩt ayra wa tɩg n baa yeele wa in kuntum junuban sã n yɩɩm tɩ yaa rɛg boonnem dãmba fa taharu bɩ yɩlge tɩ la a yaool n kẽ pʋʋsgã pʋgẽ donc tɩ d na n kẽ hadis kãnga ya abi hurairata radiallahu anhu hadis rãmbe a yeela qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu llahu salata ahadikum iza ahdasa tɩ wẽnnaam pa reegd yãmb yĩm kam baa yembr pʋʋsgo iza ahdasa tɩ yãmb sã n dẽgame hatta tawadda'a hat tɩ wa tɩg yõke koom hat tɩ wa tɩg yõk koom dabla fo sã n be pʋʋsgã pʋgẽ ba yaa taa yaa yaooga tɩ fo zĩndi na n maan tas yaata n wa tɩg miki tɩ fo baa pemsem fo sã n bas pemsem n sɛ bɩ bãng tɩ pʋʋsgã sãamam
pusra luimi ni nan de folle ban leran yiki an tira nyore ina voti yiki nyore ni ngeta mora yuili yele shukutuha ala musalli mubtilu salati shukutuha bangati leran luise ala musalli pusu zugu mubtilu alubu dami salati pusra a yo nanti ma la ne dam mbe ya ne bamba mi kidam te boy afwa e biya fami ambahi kal sobon murdiat wa para nantar biga ti biga yemne ti mi kan ti yin yo ko mo nan puse la jar biga ti biga nyabda ta yi bi ma ko biga ti yem biga na ba bi ma mi kan ti bi ma to ta para fu ndo para fu afwa wendam ya fami ambasi kal sobon kasiwon ma ya kwa fu ma kwasa afu afwa azubabun ma ya zwara talaba an yiwa wo pu yok fajimi ni zwan ke li yiwa wo shewa wata daban fo fugo afwa yelba mabude fa wennam ya frame ambarne ma sakom so ntore fo yimi watin de sa nida mat ko ti bo kenna ko man tora ayir matta fo futa nyinda yel kabe bamba bu yoro yela wennam son bahar ko wennam bahare ti logo la bi ka ti bieda kati wa fo namba pim son ko ma ko mi kai kabe sike ko ma ko mi ma fo man de sika ma fo wan man de sika aske mam jiwa bam ko ma ka ko abiyalam ti sikanga fona yu ka mi nga an kelere sautan awrihan fona kelere menge fo na yubi ma fo na burbi bama an ka wa she ka zaba bi fo yele suruwa ya shaytana ndat li fo kwa ya shaytan ndat li fo bala fa hanjor sugi de oto rukuwa a lebra porwa on fuuriam tora jamaat ma na yilin fo ba pus kala fo lo kwa ti fo ti fo ba pem ayo han ka mi kan fo anto ma binna yungu ma bi bunna burgo fo pu ma fo ma dugudu te yungu wankar kanga fo te mbanga ma ti sir kome da hanyo zgare se ha ya shikumbe be ne yel kabe fo kel gramenge fa ngo ba mabiba yel kabe ti fo te maname fo te nkillame mbe pus rapport donc ya woto ne pusra ha te mika te kariya ni ninga pusro iza ahdasa ta mika mita sabani mame hatta tawadda hatta wata yokum ya la hadisa ti hadisa na taribu yana ibnu umar ya umar biga hadisi rame ayelam te anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tire yi winnam ton tom nenge winnam pusro la tirabe ton tom yinga alayam ya la yaqbalu allah salatu bighairi tuhurun ti wẽnnaam pa reegd yam yen kam baa ye pʋʋsgo tɩ sã n mikame tɩ yɩlgem ka be be la lom tɩ bõe yãmb pa yõ koome wa ne na ka yõ koom n sɛ maa genaab n paam fo tɩ fo rat n yõ koom n ka rat n so ka reegde sabab n be tɩ sãn ka par zã sababa n wa n tɩg n ta tɩ yaa parãnga tɩ yaa daruura tɩ wẽnnaam yaa kaseto tɩ fo wa n tõe n basa kɔa sã n mikame tɩ yaa bõe fo ka tɩ n dik bilfa lebe kãanga wa genaabo fo na kene zak soba ti agena am pam fo ka tin yiku yoko na wa pu ye ka sakri na fo show ni na mete fo show bilba tin dika bilba ka tin dike bela tin dika bilfa la bilba ka tin dik bedre fo te ju show ko ti ko man yo ke le tube ki la fo ka tin yoko ti ko ma so tube ki ka ti donc nyam yin kan bae kan ande ne bae pusro ti sambi kan te boy yɩlgem fo ka yɩlg ye la non regra yiib sã n paam fo zem tɩ baa pemsem baa we-kɛɛnga baoolame yaa bõe yaa kẽer n taare tɩ ma ne yi bãmba fãa yilla yaa bõe fo ka tẽ bãmba n be ne fo sɛ mikrame tɩ bõe pʋʋsga ka la limanege ka na n dee ye pʋʋsg ka be ne fo kɔa n paase wala sadakatan min gululin la wagdr sara wẽnnaam pa rat ye ned n na n zu ligd kɔa n zu maa gɩda soɛ fãa n dɩk n na n mos doose reeg la a maanem doaga fo doaga ka rabd baa ni fo doaga ka rabd baa ni dɩ la yeela wa sadakat min gululin la wagd doaga ned n na n ya wagdre zu ganim arzɛka ned ganima wa lislaamba kʋɩɩre tɩ fo reeg n lɛɛg n maan doose
nazga men ti dra ya lihlama ko wa lihlama to soba il faut wu ko lihlama ligidi en sharam bor sharako bon ni ba shongo de gre la manum doara li la manum doara winna fo doara kala ba ni ayo ni nam ta fo nam pa mo shibar ko ni ko jukudi man doai kali gar ko li lay do sarakatan min gululin la waqade doa kali gadi ci tu ti yiro lihlama tori ko sambe lihlama tori ko pa ba tu ming sit sida akanam jiga ya yel jiga ko ya ti kam deli lo nga tori bi ban fo per ma mi nga jinseyi fo ni buguma ya ka fo ni arjana ya ka ayibe fa kana fa ngwena ambaso nga fo ki buguma yoro yid arjana bala pipi arjeksa fa ngwera li muhimma arjekandi wa mi na ye woto ta fi sabilillah tiam da ya kabe nan di le de zaksi fo ka tin ka ci bugumi bum hamba wena am song fo ya to kwa ya to bala ya we ya winnam ligi le fo njiwa winnam arjeka winnam hakke le fo tiran kiwa bala be tabri kan tum dina tumde tum winnam dina tumde an tum te le log na king tore ti fo re ran dil gade zakka fo na pa ma yel ko fo na pa ma yel yo la vinger be ma ta tari la manam moto de la manam jilim songo bani bala be na ta ma fo jilim songo kala ni le la yi la ko wala waqade doara tiran yi la ganim arjaka mi abon li la man shwa soba ya hakew yam baye rin kiti ma ngese sena umaru wande dina tora ya yel kwa ashara woto be yunganta a giligde ne ba zaksi ndatin ge zak bugla problème be beta pama manare apa gwe kwa kaya tonde ka gwe ya wata kan ta jiye on wum pa ma nda biga te aning bi ma ko ning bi ma ko te pam ko se ti biga ma ne ya ma se ko foka kelo se do mor hadi on karam hoto ba nindar wala ayela to le pa bi ma ko te haram ti pa so ko biga nge ya umar be kala ti biga yela umar ka be kala so ba be ka umar so ba ya akabe kala ji so bun kan be kan ko se no mon na yipi nan kite ti nan bo bikanga kenen bo biga men nan kwen nan ko boy nan ko era kore ko bikan biga ngwando Umar bin Abdul Aziz yin de li lo nga torami mi kam ta tira tati shekum meng be ti miskin meng fo na fa yak bu moto dat miskin kite kabe ne kabe ndat ni bum ko babol fajare woto ndat miskina nandi kan pamon ko sara kwa ne kabe ndiene la biol katare ko kede tarami katare la shekum menga kitabe tipti tira ke de werum bumbu mu yore yibu ndana yeta tiya ngwabre kalira tatoi bu yeta moyoko buwa ma petro nyum hawo ke lu ko kan wabai a tira yinga woni kito wennam yele la tufsidul arra ba'da islahiha da shamatin gonga hila lu pori la lumti nyam nyin tira hande tora ya tira kan shafa ko na mafaji la tira la to zaba golongo she ya woto bala donc Omar bin Abdul Aziz an dera migam da tira li longa pour a tira tum da pour kite bumbu buyo da fajili rummuso armi fa le bra sheikh meng zanga kilmi wa yina rumci ken wo yon tiro kata tiro yoko bumbu la tin wina winti Abdul Aziz ka to kete bala namo tum kan ka tumbi an sitawa migam ta kiti zam ya kiti mo shibni ngal le bon lewa a kimi ti mo shibli bon lewa donc la dulemi ti fo hanka ti tira fa ya woto nindi nganti ga tira fa winnam kana bahay man yatakillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haythu la yastasib kulli dikun mahrajan woto la wonjira ko nindinga nje winnam je al hakika ha winnam nari la yisa zini ngari tilinga yenga tira zini nga wego ndana pa ma winnam na yisa na kwa zini anayi la ha yela pa hodo ko do nam takariede be jeti be fo menga ko ti rere tara shart ti sharta an ka pidi winnam parigre ayo fo bo winnam ju fo te je ka nu ya rabbi te winnam batolon kelgar fo aka kelgar fo nabiya ba je jimi te ne do ta
manda kare yibu je kanubu nkoto wennam hatta nkoto la nyabata nabiya met ni wado akara ba ni bala yeri yen wa fuba ya haram ni da ya haram ni jom buni nga wa ya haram nditi be po ya haram wennam pare ga ni kanga sob doy bala ti be nyabo ngufiri dans le lontif ringit nabiyam sagla ner faanda to wennam dira ko so fa bi fere nga yila ga ritla bi fo ndi ni ga fo ni di pour ya halale yibin saba modo te fo tira tira ni wennam seriwo fo pour da wankata la mer zama fo le ban ka jemer wankata kay te ko ti riga ya yelle ko ti riga yelle ba to mama ko ti kariro yelan nata ba riba ila ka le tin bangala riba ka le tin bangaya ni ko ti riba la man to mpame ka tin bangaya ila da gomma ma kwa waare doa karigari ni te juli de men wari kan bo doa ni fo mari ya wona loka wona mana oto mikai migni ra wakade kayen ya to kwa wona man sigar songo wona je nimbana ka donc yem parti yima abiya de wakalu ma kudra la amni ton san nambe bene yel kabe ton san kabe wonam rokame ambase wona man sigar songo parti yima sa na jigi we call it the whole waqti la amni wankat san nanki la lui te posera ka tin pousser ti wankata ka kin kwa la fala tusil salata qabla dukhul waqtiha ab kare ga ni nga pousser to pousser wankat na katai abo na ji ti shura no fo ikne ver na pousser fare karande ma ra fo mi nga jima bala ni salo to wa anonga bum na pam ti linga ara anda to ni jinta montra wena ro to ta wanga da kata ta yi na katai asuna no mam kwa ne ban beta ya woto abi ha shi tokrare mi no me ga be jiwa afta vul kuraro do ji ta koronga woto ne asuna no mam la moshib san pa ma julera wat wala man fankalibu ila wajhi la yura ninga libre laqad nirgude wonnam go ba alqur'ana po yete munafiq sa ya woto munafiq sa gani hawa wumi tinabi ya mata kan we tapan tongo ti gani ber jakaya wuso la ya inna ma'akum aton la ma yamali lam wa ton gabe ne kifan nambai absali wum ti de fet la kifan li lam ka pam da ton da ngi mintina yi woto kana jaji we kanya dina pour me ni ba ma bem quoi ni sha 69 framba da mi 69 bi pon le san woni ngi fa 69 bam ka yakar ji ya bam ya ganyi o ji le bam kengar quoi hawa ya bondo ti bam lebka sa bondo bam la ram ya woto ba lisa a chiffre ya so tan ne bo ngwen da jini nga fa ya woto fa lebka kita so ne fa le wona ka ne mbeli lo nga porte woto so san ne framba fa ya man du mi ruwa ya bum yinga ya bum yinga ba de ramadana ta jewa ni le te lima ma me nga hanga pina lebra pore la ya bu yinga e bra bi be sakabalo la be je de koranga yanni de batira ya bumu ya nyono bekane nyono bekayam mbeka ninki ma baye na pa premier safa kabe fnali ba pono wa tibam yammi ila wonna me yela tibam ti ha te munafika ahaji nerka no sam pama ma ya sababu ngata ara amana kami la ni mutma'inna bi la pugdo ta shura no la moshib sam pama fankalibu ila wajhihi la yura ninga lerma ya kat nirgunti moy mara bi la nir yenyami kay woto la biyata ya munafiq shifla yon munafika a shifla yon nanga nim arjaka nabiyama alayhi salatu wassalam ayi topanda ti pap la ni bi je munafiq la bamme nga nyira don ko tora wai ton song yam song ninga wa ha babu yo kibra bonna me ga tonon la bala woto la woto ya woto la ya wa pira mi la libenti na kifna ma da poto ton da to yam shekra yam paton shira ton mi bilo ya woto badina min pour ya woto ni bambe tilkin na me kar sai renkito wena amna shifba surata nisa inna munafiquna idza qamu ila salat wa qamu kusala yura'una an-nasa wala yazkuru allaha illa qalil wani yelbla woto ko di munafika idza qamu ila salat aye pour qamu kusala ayam ta akwima hayda kusala yani na yeda to ka be bum ko
ai ya wẽn nge ventilo kanga le ko wẽn moto nge yamba bwe ran pʋgd maan pʋʋdẽ wã ana la n be goabga a ye woto wẽnsdẽ wã wala yaskuru llaha illa qalil aka tẽegd wẽnnaam yʋʋre sãn pa sabab n wa n wa pag n tar pʋga t'a rũ miisdẽ wã a miin tɩ ka miina ra tar mõemba raabe ma a rat n wa loe wa furi n dʋʋ miisdẽ wã bãmba fãa yɩ le bee mõemba pʋgẽ mõemã b yẽta limaamdã yẽta yɩl bãmba kɔa donc bãmba ka dĩin hakɩɩka la b sẽn pʋgre bãmb pʋgda ne bũmbu bãmb pʋgdame ne bũmbu donc dĩinã me la woto sɛ yaa toogo tɩ fo paam tɩlgre wẽnnaam nenga sãn ka tuuba ren kɩ tɩ mora yeele tɩ pʋʋsg ka tõe n manege illa rẽndame tɩ yaa bõe yaa wakata wa dan kẽ fo sã n yik n maan tɩ wakata na ka kẽ n yik wa 10 zeere maa 11 zeere tɩ fa sũur n noome tɩ fo na n pʋʋse yẽ ka wakat kɔa yẽ ka bõe yẽ ka pʋʋsg ye illa ma jaa bidalil rẽndame tɩ yaa yell n wa tɩ yaa dalil sẽn tiki wa n da bili tõnda gom poor wã wuli nabiyaama alayhi salatu wasalam a tigma wankata yiibu la wankat bãmb me halba ne rũnnã ket n beeme yẽ ket n beeme n taba zĩigẽ tɩ yẽ yaa bõe yẽ yaa sũnna b sẽn wilgi la tʋʋmde tɩ yẽ ket n be n wili nabiyaam tigma bõe alzohr wanka bõe zafare wal asr la laasara n na n taaba arfa yẽ na ba ne rũnnã ket n beeme donc arfa rʋʋb raare tɩ tɩ laasara na ka ta n pʋʋs zafara b na n vuuga laasara n pagas n pʋʋse n yaool n yals masã yẽ yaa sagl wẽnnaam meng n sagle bɩ nabiyaam tʋma yaa wẽnd ne sagla wa wẽnd ne sagla ne wẽnnaam arfa raarme la wẽnd na n pidis dĩinã la a pidis neemã wã la a yɛl lislaam dĩin n kɩse n wilga yaa arfa raare yaa arfa raar donc arfa yaa tɩlɛ n kẽngã ba beoogo hegimdã sã n wa tɩ fo kẽng mak n sɛ arfa rʋʋb raare fo miim tɩ zafara ne laasara na n dɩkame n lagem taab maan gɛm-u tɩ yãmb yalse y sã n la yiin t'a musdalifa b na n dɩka magriba ne sã fãa n le lagem taab be sã n yõsg yõosɛ rɩla illa ma jaa dalil rẽndame tɩ yaa yell n wa n wa tɩ yaa dalili al asr wal isa tɩ nabiyaamã ra rɩka laasare n paas zafar n pʋʋse wal isa la a rɩk bõe a rɩk sã fo n paas magrib n pʋʋse fɩ safari la yaa bõe yet safara bõe a kẽnd wɛɛngẽ so togr pʋgẽ kɔa wa gayriha la zẽng pa rẽ wilgame tɩ wa yẽ maa n zob mobile miin tɩ mobilla a n kẽnda a ka na n yals ye a ka na n yals ye tɩ sã n paa zĩig ningã na n yalsã tɩ yãmb miim tɩ zafare yãmb na n zom zafarã a lansɛra a ka na n yala sorã zug ye tɩ yãmb miin tɩ magriba tɛka na n taam la ka foola so-fɛɛrã ye fo ka so bũmb ninga n zoɛta n dat fo sãn ta zĩig ninga n data yaas bɩ a yaase fo me yaa passage n kẽ fo tɛka fo ka tar yam yãkr be fo wa na n pʋʋs zafara fo na n vuuga laasara n paase n kẽ masã yãmb tar n siga fo sã n ya wa so-kẽnda fo sã n sigi n ta tɩ wãnkata na ka ta na ka kẽ fo pʋʋsda ra-kaarã wãna a naase la wãnkata sã n loogame fo pʋʋsda a yiiba fo ket n pʋʋsda so-kẽnd pʋʋsgo so-kẽnda pʋʋsgo la la fo sãn ta tɩ wãnkata na ka tɩ nebã yõgda yel kabe fo pʋʋsda a naasã kɔa la nebã sãn pʋʋs n sɛɛme n kẽed b zagsẽ yiiba n ket n soa fo donc yẽla wotone kɔa kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam maan segd sõngo ren kɩ tɩ wẽnnaam yeele inna salata bãnga tɩ pʋʋsga yaa kanat ala almuminin tõnd wẽnnaam gʋlsame n doglg mumin dãmba yaa kitaabr mawqutan t'a pʋɩɩme n tar wãnkato n yãk leere donc hafizu ringa gũusẽ yẽ a wãnkatẽ wã donc tẽedame tɩ gomda la be maa wã yaa wãnkat sãmsã la a na n togsã wãnkat sã la a na n togsã tɩ hadisa yaa gɛɛgr hadis rãmbe ani nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyaam alayhi salatu wasalam jaahu jibril malaika jibril wa nabiyaam nengẽ alayhi salam tɩ legr bee jibril yĩnga fa qaala n wa yee nabiyaam yaa kum yiki fa salli n pʋʋse tɩ nabiyaamã fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyaam na n yik n pʋʋse alzohr zafare donc zafar la pipi wãnkato tɩ wãnkat sã taaba yaool n pʋgle n wilgi tɩ wa fo sã wa man saka fi salat nin ninga wa tɩg maanda sika pʋʋsgẽ wa fo tɩ n kẽndame tɩ zĩiga wa tɩg wa yibi fagira wa tɩg n tãag wa lɛɛr kãnga tɩ fo mi tɩ wãnkatã yeelame na ka pʋʋse
fo mi ngami vina wankata fo puza la yembe bet fo kalemi ya sabi fo kalemi ya la sara la ko puwa biya zafara fo kalemi ko fo kalemi ma bi bang ti fo na puwa ne wankata nuwa gilli fo na wani wankata nuwa gilli en shingan ne zafare fo na wani zafara ti se fo yik le le wani la sara ti se wani magriba ti sha wani safa ti se en pus fajira wankar kang ma za wan ti ya wankat ningang la fo ngba 15 quoi ringit nabiyam yele da'a ma yuribuka ila ma la yuribuk babu mun dinga shikin kabewa mbewa la gar shikan kabewa gar shikan kabewa la ba shikan be jiningo dan voya wani wankata nuwa gilli kalebe ya la sara biya magri ngwaye jiningo wenam na rikan fobe foka so man ba man shik quoi posera pour un shik kabebe ne wa man shik ni wankata yemrin kami ya saba anuwa gilla watni bangda fana ta boto ko wankata nuwa gilli la fo watne la fo shingna ni zafari dan zafari le pipi nabiyam alayhi salatu wassalam jibril huwa en poussé ti nabiyam to son poussé hina zala samsu munto wan kille atingon sukunde labnon ti midi wa ma wana an wan kille mba atingon sukunda le zala samsu hade ya kille ripori summa ripori ya je al asr jibril le wami la sara faqala kum le nabiyam yikki fasalli en poussé al asr la sara nabiyam yikki ti jibril to jibrina l'imam ti nabiyam to de te pore reayele soro surat zillat kulli shay'in mislu riti wankar kanga bum fa sulu shuku wolum jem sa menga bum fa sulu shuka wolum jem sa menga va 1 mètre sulu shuka bi wolum ya 1 mètre il a safara quoi la sara fo sa ya 1 mètre sulu shuka wolum mi ya 1 mètre ni la yele sura zil kulli shay'in misluhu ti bum fa sulu shuk jem sa menga wolum arkar summa ge al maghrib e pore ti jibril le bon wa maghriba faqala kum wa nabiyam ya yiki fasalli en poussé nabiyam ya fasalla maghrib nabiyam yiki po maghriba ila hina wajaba shamsu ripote riti munto wa akimi munto wa a lileme ti shawar muiga pukki shawar muiga pukki se yinda lapui maghriba summa ja'ahu al-isa ripoti nabiyam jibril lebon wa safa faqala kum wa nabiyam yiki fasalli en poussé al-isa safa jibril poussé nabiyam toxé en poussé jibril le limam nabiyam toxode riport masa hina gabal safakul teriti sawar mida minima me ti jiga lebon liblibma riti jiga lebon liblibi summa jaa al maghrib fajr ni pore ti jibril lebon lewa fajriya faqala le nabiyam ya kum yikim yarse fasalli anti poussé donc na yarsa me ti li la marja ça mire yeta mire ligidwa ni kale mire liba li lamba fa gil dera ya winam dera kontam ya ha kewa nyama dik jarna ko ya ha kewa ko yel kabeo kate ayo ce bon kayin yawa kayin ya winam da yawa la yukallifu Allah nafsan illa usaha ne da kayin yawa bewa puwa ni an ka tarbe tun kina tun ya tabawa be pa ji ni an kanan tun ken apa bala
bala misa wusgo misa ajuma ya ji ka tiya saya ni kengre ji ni am pien wa kane ni ba fa na ba na ko ni ba fa te ji ga zalam ya mi le kala le pa mbumbi ha be wa ataka ya ti le ba ma bala ami kam ti am da riyan di me be ti le se kare ya winnam ar kiyo winnam nan dia ba wala winnam de la kayam ka ni ba ne ni ma le anira ti le sin ya ba ti la no kaniba ya yam ni winnam tin su ko belam te al haq adamiyya nyo ha ya wa bun nan taga ko kota la mo la nyo winnam de ga yam mi nan gom ni winnam to ninga ka kaniba ne kaniba ligido ya win de ga ya ni ma yo to ya fam tin winnam pa ba ne ga ya za ni ba ka tin ti mo ron winnam we ya winnam la yam gom ni ma yam mi nan gom ni win to ti wum ta ba ni kan le mfama mbo d'accord la ne ta ba ya wana ko ka mo na riga ha oto ya nabiyam alayhi salatu wassalam menga amit talla pa ba ya wusugo ka nabiyam da talla pa ya wusugo ka oto la pa ba fa gilla nabiyam pa ba gilli am pi ga sabta pour sharia yimata ya ummuna aisha in ke tabra ba gilli fa mi kidame ti asaba bramba ina ya kinga shira kinga jiharin tipa nabiyam ja ken oto wa ya bono nabiyam kelin kin tafu kele ya kamaram fa ko nyete la nabiyam kelen dira la dina ko lo yinga la mi kam tenira absa la paba yimi na ta ban jema ta ba an yele ya ta ti ni nabiyam yam san ya rami mamna mamwin dali mamna dikamen kwa umuna aisha amma ya rami nabiyam ya ma ti jema ma jema ta bo to ya yam ya baro ha mi kam tene pa ya rami ti mwen na tin di kon ye tu ri kin mwen na pa sa jagala yel ka be la han ka botra yel ya rina nyam bom fam bang je he fori ka mwen na pa anna fo mwen na fo kala tin do renti te ka bi pa ro ko ka to la gom da la la fo mwen na ya fo ran ti ri kon ko anna ta ya ka sab ma hawa ni ya yin ya ke la re yel ka be la ka ni woto wa tim dia jeune himbebe abi parba ndo de naam alle le mam sokon o de bi ayo bi le mi la yam sokai amwende yara yelam de kinna me abu ma yidam ya ce da yam bai donc yimi ngaro wakati inki yiro wakati inki aparo ro me ayi ayelle te tilebro nubi
ba ha mi kam tira je ta na za pide men se kale tuye ay a kerin be mo yamba ya ka furu ay ka ya furu ay an kana de mo na ma yi ya goma bebe da kai furu kan ya ka shewa ke ya na za lila batin ba nu ka tuye mani an ka yi mun la ya kan ka ko yi furi ka tuye ma yin kai in ba ta bo na katiye kale katiye yi ay wai katiye de akala ti ba yi wa so yi ka tin bu ya mo ra ye ni so ka ka bu yo ka ta mo ka don do ka ti si ya ko ya pa ta bu wa wala bu to de la ari ya yam no be ko ka ay wana ma ci so ne ande wa ga da de limamu ayo ka be vere ale yingo be man ale yingo ne ya woto wilem la anu ka tie pa nu ka tie a woto anga yam ko kama furi nkarata waya ni furo jini da men yake la yime ka tin yakoto wai nje dar kamba le wa ay bo mana la tara ninga to de ka tuni furo ko bo tin mana ninga to mana da min bayarga no ay arata mwende mama ko na shigala mo an ko na shigala mo ataba getman ataba ma be man dabara ya bayara wana rere ma shigala sallallahu alaihi wasallam